भाई टाइम केते 12ଟା 12ଟା ନା बालटा हेलानी 3 दिन हेलानी पार्टी गोटे किछ ना गोटे बेपार मांदा चलछि गोटे चढ़ी गोटे कथा करछ कहला मु खाली तुम असिस्टेंट बोली चुप अछि तुम भले नाळुआ लोकन को पार्टीर ना बाटा मिलिबो हां हां कह ना जानि मु आज गोटे पार्टीर ठीक कर देछि आसु करछु गुगुल न जानि तुम नाला होना ठीक है चल अरे नाड़ुआ भले करा होछ एटा पूरा ऑटो ड्राइवरटा पार्टी नेई की आइची हां हां सुन तो सुन निज को कंट्रोल करो मणि आस्ती गली व रेडी ता पार्टी बुल्ले व मालटा ठन ठन माने नियाली छन्ना पार्टी आनी अरे मालटा देख अभी मजा आएगा ना भिड़ो Nani? Hey you, please come here. Bopa! Oh yes. You, please hold it. Oh yes. Such a cute boy. ये नारी भी कौन हो सकती क्यों? Can you help me? Just wait. गोपाल तुम किले तुम्हें संभाल Bopa! यस मैम आयो रे माँ. Please stay away. What's your name? सोला कोन पचारिछु से पचारछि तम ना कोन ते उत्तु खाली हन. मैडम माय नेम इज गांडू एंड मिस्टर गांडू Oh my god. What's your name? एक्चुअली मैम हमर टिके अछि तो लालांश Oh, so irritating. सेम टू यू व्हाट्स योर नेम Oh, my name is Sundar. Hey you, can I visit some place in your village? एग्जैक्टली I can visit the all place in the village and just like you the Russian actually madam I decided when you come the auto just like auto you know auto Yes. the auto we bhaving bhaving Ma'am, you told thinking. yeah. thinking you thinking fast of we eating the dana petu What's Dana? food yeah the food the which is passing the peto the food I'm eating and the visit all the places in village which are the most beautiful places. Thank you. Yes ma'am. Ma'am please come ma'am. ना होई रे बेले भोजी मार गई कि मो पळेनी ना कोन पार्लर यू मेकअप मणि मो नियाली थेना को नहीं पळे आइला आमो माणियाटा काई बुझे दी इज्जत भाई सॉरी नी पूरा लागिबो समय अपेक्षा करो. ओ हेला मो पे गलेला Wow, this is village. I love this place. Amazing. God, it is smelling very bad.
Hey you. Yeah. What is this? This gobar. Gobar. What gobar? What? ବୁଝାଉନ ବୁଝା ପଚାରୁଛି ପରା ର ଗାଈ ଘାଇ what ଘାଇ ମଲା ମଣିଷ ଗାଈ ବି କହିଦେଲି ଗାଈ ଦ କାଉ ଖାଇଂ ଇଟିଂ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ଠିକ ବୁଝିଛୁ ରସିଆନ ଦ କାଉ ହୁଏନ୍ ଦ କାଉ ଇଜ ଇଟିଂ ଦ ପେଟ ପୁରିସ୍ ଦ କାଉ ଇଜ କରିଂ ଦିସ୍ Coding. ଦ କାଉ ନଣ୍ଡସ୍ Non-Dutch. What ବୁଢା ବା non-Dutch? ତୁ ବୁଝାରେ ଭାଇ ବୁଝା The man told you. Yeah. Cow eating some food. Then after he Latin. That is called gobar. I got it. ये मूर्ख चोदा है. I बुझिस यू तो गुरु बालक मैडम दिस इज द जंगल and it is the village गछ Oh, so amazing. गछ अरे भाई सिए कौन गछ बुझी पारिबो तू तो बुझो ना बुझा तू असिस्टेंट कहीं बुझू बुझा मैडम दिस इज द यंत्र पार यंत्र कबे कह ट्यूबवेल मैम ट्यूबवेल ओ या आई गॉट हम ठीक बुझिसा मैडम दिस विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल नो अमेजिंग हां तमे तो सब जाक नालिया गुडा एठी आसी आमे जिम करबो नबा हां नुनी आलू रे हेलो आंटी हेलो आंटी नुह एटा ओडिसा नमस्ते 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 बोलছি তো মা আমার অনেক পেতে মাউসি তো কথা কথা এটি রখি দেবা তো মাউসি ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇକି ତ ପାନ ଖାଇକି ତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ପୁରା ଖାଇ ଗୁଡା ଭଳିଆ କହିଛ ରଖିବା ବୋଉଟା ରଖିବା ଇଂଲିଶ ମ ରଖିବା ମାଉସୀ କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି ମ ହାଇ ମ୍ୟାଡାମ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ମାଉସୀ गाल सुनाई ତୁ ଦଉଛ ତାକୁ ଦଉଛ ମୋ ବେଳକୁ ଜାକି ହଉଛ ଫୋନ ନ ରହିକି ମତେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଲା ହତା ନି ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ନା ଆଉ wow this is nice what is this this is the Vrundavati the dhupa what dhupa ma'am this is the mother in ma lord oh जय जगन्नाथ ଏବେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଇଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟକୁ ଆଇଲୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିଯିବୁ ଚାଲ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ କମ୍ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଗୋଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦିଆ ବଢିଆ hey man please listen ତୋର ତାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଛୋରା କହୁଛ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଦରକାର କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ ତା ପଇସା ବୁଡିଯିବ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଗା ନବା ମ୍ୟାଡାମ ଲାଟିନ୍ ଏଠି ଆମର ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ନଦୀ କୂଳ ଆମେ ବସି ଖୋଲିଂ ବସି ଦୁବ ଘାସ ବାଜି ଦେନ୍ ଲାଟିନ୍ କ୍ଲିୟର ୟୁ କମ୍ କମ୍ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ତ ତାକୁ ଚାଲ रे सब ना खाई देला 1 hour later. ଇଗୋଟା ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଝାଡା ଯାଇଛି ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଖାଲି ତା ନିଆଳି ଇସି କି କଥା ଏଗୁଡାକ
ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଝାଡ଼ା ଗଲାଣି ତ ଝାଡ଼ା ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ବେ? Yeah, boy. কি কথা এগুলাক লজ্জা মরছে না মরছে না মরছে না কি কথা এগুলাক লজ্জা जदि आम भिडटी आपण को भल लगी ताले कमेंट बॉक्स रे हमको जनातु जस्ट हल्के की सब्सक्राइब कर दिंतु एति की आपण आम आशा।